بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایسے اسلامی ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو تاریخ سے بڑا ہوا ہے، جہاں کے لوگ بہت زیادہ بہادر ہیں اور اس ملک میں قدرتی خوبصورتی اور قدرتی ذخائر بہت زیادہ ہیں۔ ایسا ملک جو چاہے تو پوری دنیا کی تجارت کو بند کروا سکتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اس ملک کی بہت اہمیت ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں یمن کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یمن کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، امریکہ اور انگلینڈ کیوں اس پر اٹیک کر رہے ہیں، حوثی باقی کون ہے جس نے امریکہ اور انگلینڈ کو ٹکر دی ہوئی ہے، یہاں کی قدرتی خوبصورتی دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ چلیں اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یمن، جس کا لفظی مطلب ہے خوشی یا برکت، یہ عرب دنیا کا غریب ترین اسلامی ملک ہے۔ یمن کا پرانا نام عربیہ فلیکس یعنی ہیپی عربیہ کہا جاتا تھا۔ یمن کی کل آبادی 3,45,00,000 کے قریب ہے، جو دنیا کے 44ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 5,28,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک مغربی ایشیا میں واقع ہے، جس کے جنوب میں سعودی عربیہ، مغرب میں ریڈ سی، شمال میں عربین سی اور مشرق میں عمان کا بارڈر لگتا ہے۔ دوستو، یمن عرب دنیا کا آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ ملک کا دارالحکومت صنعا ہے، جو آبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی کل آبادی 25 لاکھ کے قریب ہے۔ یمن کے ارد گرد کے ملکوں کے لوگوں کا لائف سٹائل بہت ہی شاندار ہے، جبکہ یمن کے لوگ غریبی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یمن کی آفیشل زبان عربی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں غریب ہونے کے باوجود یہاں پر شادی کا فنکشن 21 دن تک جاری رہتا ہے۔ اس ملک میں شراب پر مکمل پابندی ہے اور یہاں کوئی عورت کی تصویر نہیں لے سکتا۔ ہر عورت کے لیے حجاب لازمی ہے۔ یمن کے 50% سے بھی زیادہ لوگ غریبی کی زندگی گزارتے ہیں۔ سعودی عرب کی طرح یمن میں بھی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، جبکہ اسلام کے خلاف بولنے والے کی زبان بھی کاٹ دی جاتی ہے۔ اس ملک میں ایک عجیب و غریب رواج بھی ہے، جہاں چھوٹی بچیوں کی بڑے مردوں سے شادیاں کروائی جاتی ہیں۔ یمن عرب دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بادشاہت کی بجائے جمہوری طرز حکومت قائم ہے۔ یمن میں تقریباً 100% آبادی مسلم ہے، جس میں 65% آبادی سنی مسلمان جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، اور 35% شیعہ مسلمان کی آبادی ہے۔ یمن کا شہر صنعا دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے یہ شہر بنایا تھا۔ اس شہر میں موجود گھروں کا ڈیزائن بہت ہی الگ قسم کے آرکیٹیکچر سے بنایا گیا ہے، جو ان کے کلچر کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں بہت سے ٹورسٹ پلیسز بھی ہیں، جن میں دارالہجرہ، جو اپنے ہسٹوریکل آرکیٹیکچر کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے۔ صلاح موسک اس ملک کی سب سے بڑی مسجد ہے، جو نہایت خوبصورت ہے۔ باب الجمن، جو 17ویں صدی کا بنا ہوا گیٹ ہے۔ جبل نوقم، یہاں کے رہنے والوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اس شہر کی بنیاد رکھی۔ دوستو، آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے، عربی نسل کا آغاز یمن سے ہوا تھا۔ قریش قبیلہ اور مدینے کا انصار قبیلہ بھی یمن کا تھا۔ نقل مکانی کے بعد یہ سعودی عربیہ میں آباد ہوئے۔ انصار قبیلے کو یمن میں الازد کہا جاتا تھا۔ دوستو، یمنی کافی دنیا کی سب سے بیسٹ اور ایکسپینسو کافی سمجھی جاتی ہے۔ یمن کے لوگ اپنے ساتھ خنجر ضرور رکھتے ہیں اور یہ ان کے کلچر کا بہت اہم حصہ ہے۔ یمن میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جس سے بہت سی میڈیسنز بنائی جاتی ہیں۔ یہ درخت صرف یمن کے جزیرے سقوطرا میں پایا جاتا ہے، جس کی شکل چھتری کی طرح ہوتی ہے، اور اس درخت کو ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ یمن کا شمالی علاقہ قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے، جہاں آئل، کوبالٹ، کوپر، گولڈ، آئرن اور نکل کے ذخائر بہت زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے یہ علاقہ برٹش کے قبضے میں 129 سال تک رہا۔ دوستو، ان کے ملک میں ایک کات نامی پتے پائے جاتے ہیں، جنہیں تقریباً سارا ملک کھاتا ہے۔
जैसे पेशावर में नस्वार, कराची में गुटखा, ऐसे ही हल्के नशे के तौर पर काट के पत्ते इस पूरे मुल्क में खाए जाते हैं। यमन की करेंसी यमनी रियाल है, जो पाकिस्तानी 1 रुपए के बराबर और इंडियन 0.33 रुपए के बराबर है। मुल्क में हर वक्त खाना जंगी रहने की वजह से इनकी करेंसी और मैशत बहुत कमजोर है। यमन का खूबसूरत साहिल समुंदर गल्फ ऑफ अदन है। इस साहिल समुंदर की जुग्राफी लिहाज से अहमियत बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया के तजारती शिप्स इनके साहिल समुंदर से गुजर कर जाते हैं। अमेरिका और यूरोप भी अपनी तिजारत इसी रास्ते से करता है। इसी वजह से कुछ दिन पहले यमन ने इसराइल से आने वाले शिप्स को रोक लिया और मुतालबा किया कि गजा में पहले खुराक पहुंचाई जाए, इसके बाद हम शिप को छोड़ेंगे। ये शिप यमन की हुसी फोर्स ने पकड़ी, लेकिन इसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने यमन की समुद्री हदूद पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसलिए यमन की जुग्राफी अहमियत बहुत ज्यादा है। यमन चाहे तो पूरी दुनिया की तजारत को रोक सकता है। हुसी बाकी कौन है, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताएंगे। इस मुल्क के मशहूर शहरों में हदरामौत, अल-हुदैदा जो समुंदर के साहिल पर वाक़या है, इस शहर में यमन की सबसे बड़ी पोर्ट भी वाक़या है। याफा यमन का हिस्टोरिकल विलेज है। सकोत्रा यमन का खूबसूरत आइसलैंड है जो गल्फ ऑफ अदन पर वाक़या है। दोस्तों, अगर हम यमन की तारीख पर बात करें तो इस मुल्क की तारीख कई हजार साल पुरानी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमन के लोग बहुत पसंद थे। इस मुल्क का शुमार दुनिया के आगाज में आबाद होने वाले इलाकों में होता है। आम तौर पर कहा जाता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस इलाके की बुनियाद रखी। शुरू में ये इलाका ईसाइयों का मरकज था। मलका सबा का ताल्लुक भी यमन से था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यमन पर मलका सबा या मलका बल्कीस की हुकूमत थी। इस दौर में भी दुनिया की बेशतर तजारत का मरकज यमन था। 630 ईस्वी में यमन में इस्लाम की आमद हुई। इस वक्त यमन अरब का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाका था। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पूरे मुल्क में फैल गया। दुनिया में इस्लाम की इशाअत में यमन के लोगों ने अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, 9वीं सदी तक यमन में मुकम्मल तौर पर इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। इसके बाद यमन का साहली इलाका तुर्कियों की तजारत का अहम मरकज बन गया। 1948 में इमाम याह्या को मारकर इनके बेटे तख्त नशीन हो गए। 1987 में यमन में तेल की दरियाफ्त हुई। 1990 में शुमाल और जनूबी यमन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, जिसमें दोनों हिस्सों में एक ही निजाम रखने का फैसला किया गया। 1990 को दोनों हुकूमतें मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद का हिस्सा बन गई, लेकिन दोनों हिस्सों की फौजें आपस में इत्तेहाद न बना सकी। 1994 में इनकी अलहदगी हो गई। शुमाली यमन की फौज ने जनूबी यमन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जनूबी यमन को सऊदी अरब की हमायत हासिल थी और शुमाली यमन को ईरान की हमायत हासिल थी। 1994 में आपस में इनकी जंगें भी हुई और इस जंग में 80,000 जानों का नुकसान हुआ। ब्रिटिश भी इस मुल्क में फसाद चाहते थे। 1966 तक इस मुल्क में बरतानिया काबिज रहा, लेकिन जाते जाते इस मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर गया। क्योंकि ये मुल्क अगर मजबूत हुआ तो तजारत के लिए हमें यमन का मुफ्ताज होना पड़ेगा। इसलिए शिया सुन्नी फसाद जंग में बदल गया। शुमाली हिस्सा जिसे ईरान सपोर्ट कर रहा था, इस जगह शिया आबाद थे, और जनूबी हिस्सा जिसे सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था, इस जगह सुन्नी आबाद थे। इसलिए यमन में 2 हुकूमतें कायम हैं, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर सका और मुल्क हर वक्त आना जंगी का शिकार रहा। इसी वजह से यमन का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में होता है। आना जंगी के दौरान मुल्क बेरोजगारी और मसाइल का शिकार हो गया, लेकिन इसी दौरान सऊदीया ने भी यमन से काम के गर्ज से आए लोगों को मुल्क से निकाल दिया। मईशत मजीद कमजोर होना शुरू हो गई। इस कमजोरी की वजह से अल-कायदा को इस मुल्क में कदम जमाने का मौका मिल गया। यमन से अल-कायदा अमेरिका के बहरी और हवाई जहाज पर हमला करते रहे। इसके बाद अमेरिका ने यमन पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इस दौरान यमन में मौजूद एक खास ग्रुप यमन पर अपना कब्जा करना चाहता था। ये कोई और नहीं बल्कि हुसी बागी थे। जी हाँ, ये वही हुसी बागी थे जिन्होंने अबू ज़ैबी पर भी अटैक किया था। हुसी बागी के बारे में आम तौर पर कहा जाता है ये शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। इराक कुवैत की जंग में यमन ने इराक का साथ दिया,
जिसकी वजह से अरब ममालिक में यमन के लिए मुखालफत का सिलसिला शुरू हो गया, यहाँ तक कि यमन को मिलने वाली अमदाद भी कम कर दी गई। हूसी कबाइल के सरबराह हुसैन बदरुद्दीन हूसी ने ईरान की मदद से कुछ तंजीम तैयार की। इसने ईरान के ताउन से अपने जेर असर इलाकों में तरक्याती काम शुरू किए, तालीम का मेयार बेहतर किया। उसी सरबराह अवाम की बहुत बड़ी तादाद को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए। 2004 में यमन पर कब्जा करने के लिए हूसियों ने बगावत कर दी। इसे पहली हूसी बगावत भी कहा जाता है, लेकिन ये बगावत नाकाम हो गई और बदरुद्दीन मारा गया। दूसरी तरफ अलकायदा मजबूत हो रही थी, तो अमेरिका ने अलकायदा से बचने के लिए हूसी बागियों और यमन की हुकूमत के दरमियान 2008 में अमन मुआहदा करवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता हूसी मजबूत होते गए, इनको ईरान की मदद भी हासिल हो गई और अमेरिका की मदद भी हासिल हो गई। लेकिन कुछ अरसा बाद अमेरिका ने हूसी बागियों को इमदाद देना बंद कर दी और हूसी बागियों का सऊदीया से इख्तलाफात भी बढ़ना शुरू हो गए और आज हूसियों का ताल्लुक हमास से भी बताया जाता है कि हमास को हूसी भी मदद फराहम कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।